सबके जोहार नतून बছর शुभेच्छा জানাচ্ছি। मोर यूट्यूब चैनल दी गए गुंदुर बास्के मोर नाम गुंदुर बास्के ऑफिशियल ब्लॉग और फेसबुक पेज है मोर नतून बছর এই যে এখন সবাইকে শুভেচ্ছা জানাইছি নতুন বছর আর আধুনিক করছি যে আমাদের একটা পরম্পরা যে টুসু গান আহে এই টুসু গানটাই আমরা যে মই আছেহি এই যে আমাদের অর্জুন কর্মকার ঘর অর্জুন কর্মকারে বহুত ভাল ভাল জানে যে টুসু গান তো এখন আমি আছেহি আর এখন গাবে। नमस्कार मोर नाम श्री अर्जुन कर्मकार और आज अपना आगे यूट्यूब चैनले टुसु गान माजे गाबा बोले गाई तार माजे जो भूलभ्रांति है तो क्षमा करबी और यदि गानटा अपन के भल लगे तो सबाई अपनारा लाइक करबिन शेयर करबी और दिबी আর সাবস্ক্রাইব একটা কথা নাই বলাবে তুমি আমি আদি বলছি না গানটা শুরু করতো নাই লাগে মা চাঁদি নাই লাগে রামতি নাই লাগে মা চাঁদি নাই লাগে नमस्कार।